हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज वीडियो रे आमे देखिबा गोटे मटन रेसिपी। तो तार ना हला रेसिपी रो ना हला मटन चोस्ता। तो चलंतु देखिबा वीडियो रे। फ्रेंड्स देखंतु फास्ट आमे नबा दुईटी मटन रो चोस्ता ताको भल से धोई सफा करिवा। सफा करि सरला परे देखंतु मटन चोस्ता दुईटी नबा आउ किछि नॉर्मल चर्बी नबा आउ दुई तीन पीस कलिजा नबा। तो एबे स्टार्ट करिवा। एबे प्याज कटा हला, प्याज कटा हबो, लंका और टमाटो कटा हबो। तो देखंतु एबे प्याज कटा चलीची। टमाटर कटा होची। देखंतु फ्रेंड्स लंका को छोटो छोटो पीस करी काटिबा। कंचा लंका और किछि जीरा नबा, धनिया किछि नबा आउ अदा रसुण आउ पानी दबा एवं किछि सुखा लंका नबा कलर हबा पे। तो फ्रेंड्स देखंतु मसला हमर तैयार हेई गला। एबे कड़ाई रे किछि तेल पकेइबा। तेल गरम होला परे पियाज पकेइबा। पियाज ता संगरे कंचा लंका जो गुंड गुंड करिथिले ताको पकेइबा। तापरे टमाटो पकेइबा। हल्दी टिके पकेइबा, लुण स्वाद अनुसार टिके पकेइबा आ मसला जो होइतिला ता देहरु टिके पकेइबा। फ्रेंड्स देखंतु मसला नै लाल हेई आसलानी। तो ए मसला रे जो नॉर्मल चर्बी थिला ताकू फास्ट टिके ये करिया कसेइबा। तो फ्रेंड्स वीडियो रे जदि नुआ थिबे लाइक करिवे। चैनल रे नुआ थिले सब्सक्राइब करिवे चैनल को। वीडियो भलो लागिथिले लाइक करिवे। देखंतु फ्रेंड्स चोस्ता को पूरा भलो भाबरे लुण रे सिझा माने ताकू क्लीनिंग करा सफा करिया भाई। अबे चोस्ता रेडी हे गला। आज देखंतु जो चर्बी गुटा माने भजा ହେଇଥିଲା मसला रे ता भितरे पूरा हबो सब। चोस्तार भितरे पूरा जिवो। देखंतु सेमिति धरी की हाथ रे ता चिपिले से भितरे पसिबो। तो दुईटा जाक रेडी हो जाइए। कड़ाई रे बना जिवो। देखो सूतारे बांधी पड़ो ना से बाहरी जीवो। तो कड़ाई रे किछि तेल दबा। देखंतु तेल होला परे गरम होला परे गोटा मसला किछि दबा। गोटा मसला प्याज जो काटिथिले सेही प्याज को पकेइबा।
ତ ପିଆଜ ନାଇଁ ହେଇଗଲାନି, ବ୍ରାଉନ୍ ହେଇଗଲାନି। ଲଙ୍କା, ହଳଦୀ ଆଉ ସବୁ ଯୋଉ ମସଲା ଯୋଉ ହେଇଥିଲା ସେ ମସଲାକୁ ପକେଇବା। ମସଲା ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟିବା ତାକୁ। ଏବେ ଯୋଉ କଲିଜା 3ଟା ଥିଲା ତାକୁ ପକାଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଟିକେ ଏବେ କଷିବ। ତାପରେ ଟମାଟୋ ଯୋଉ କଟା ହେଇଥିଲା ଟମାଟୋ ପକା ହେଲା। ଟମାଟୋ ପଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଜା ଯିବ ତାକୁ। ମସଲା ଟିକେ ଭଲସେ ହେଲା ପରେ, ଭଲସେ ଟିକେ କଷିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ସେଇ ଚୋସ୍ତାକୁ ପକେଇବୁ। ଚୋସ୍ତାକୁ ପକେଇକି କଷେଇବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖିବା। ଏବେ ଚୋସ୍ତାକୁ ପକାଗଲା। ଚୋସ୍ତାକୁ ପୁରା ଭଲକି ତା ଦେହରେ କଷାଯିବ। ତ ଏବେ ତ ମସଲାରେ ଟିକେ ପାଣି ଦବା, କାହିଁକିନା ପୁରା ଶୁଖା ହେଇଯାଇଛି। ଶୁଖିଗଲା ମାନେ ପୁଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଥାଏ। ତ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକା ପାଣି ଦବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଦବା, କିଛି କଞ୍ଚା ପିଆଜ ଦବା ତା ସାଙ୍ଗରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚ୍ୟାନେଲର ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଚୋସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏବେ ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଯିବ। ଆଉ ଯୋଉ ହାଲକା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଯୋଉ ଚର୍ବି ଗୁଡା ତା ଦେହରେ ସେଗୁଡା ପକାଯିବ। ତ ଏବେ ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଚୋସ୍ତା ବନି ତૈୟାର ହେଇଗଲା। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦୟାକରି କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ।